চাকরি তো দিতে পারছেন না। ৫৫ লক্ষ লোক তো বাংলা থেকে বাইরের রাজ্যে চলে গেছে। ২ কোটি বেকার। আপনি দয়া করে ডোমেস্টিক বিল নিন, কমার্শিয়াল বিল নেবেন না। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে আপনি কাপড়গুলোদের কাছ থেকে কিনুন। ফোর্থ পয়েন্ট হচ্ছে আপনার স্টেট গভর্নমেন্টের যে তাঁতি সাথী প্রোগ্রাম, তাতে এত নিম্নমানের তাঁত দিচ্ছেন কেন? ওগুলো নিয়ে আবার যারা দিচ্ছে তাদের কাছে ৩-৪ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়ে তাঁতি চলে গেছে শুকনো মুখে। এত লো কোয়ালিটি। শুধু শান্তিপুর ফুলিয়া নয়, বনগাঁ থেকে, বসিরহাট থেকে, ইস্ট বারোয়ানের বিরাট একটা এলাকা, পূর্বস্থলী, কালনা, এই পুরো তাঁতি বেল্ট অ্যাপ্রক্স 20 লাখ উইভার্স। এটা রুটির প্রশ্ন। আমি বিরোধী দলনেতা, আমার দায়িত্ব সরকারের কাছে আবেদন করা, সরকারের ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেওয়া, মানুষের কথা বলা অন দ্য ফ্লোর অফ দি অ্যাসেম্বলি এবং আউটসাইড দ্য অ্যাসেম্বলি। আমি একটা সুন্দর পোডিয়াম পেয়েছি যেখানে কনস্ট্রাকটিভ আমি প্রপোজাল, সমস্যা তুলে ধরবো স্টেট গভর্নমেন্টকে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে। আমি প্রপারলি এই পোডিয়ামকে, এই মঞ্চকে ব্যবহার করতে চাই। আমি স্টেট গভর্নমেন্টকে বলবো, আপনার তাঁতি সাথী প্রকল্পে আপনি একদম কোয়ালিটি মেটেরিয়াল ডিস্ট্রিবিউট করুন, নইলে প্রকল্পটা বন্ধ করে দেন। হাততালি পাওয়ার জন্য প্রকল্প রাখবেন না। বড় বাজারে কয়েকজন মহাজন যা খুশি দামে র মেটেরিয়াল নেবে, এটাও ভাবতে হবে। আমাদের তাঁতিরা খুব কষ্টে আছে। এই বিষয়গুলো আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। আমি অনারেবল মিনিস্টারের কাছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জন্য, চাকরি তো দিতে পারছেন না, ৫৫ লক্ষ লোক তো বাংলা থেকে বাইরের রাজ্যে চলে গেছে, ২ কোটি বেকার। আপনি দয়া করে ডোমেস্টিক বিল নিন, কমার্শিয়াল বিল নেবেন না। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে আপনি কাপড়গুলোদের কাছ থেকে কিনুন। ফোর্থ পয়েন্ট হচ্ছে আপনার স্টেট গভর্নমেন্টের যে তাঁতি সাথী প্রোগ্রাম, তাতে এত নিম্নমানের তাঁত দিচ্ছেন কেন? ওগুলো নিয়ে আবার যারা দিচ্ছে তাদের কাছে ৩-৪ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়ে তাঁতি চলে গেছে শুকনো মুখে। এত লো কোয়ালিটি। শুধু শান্তিপুর ফুলিয়া নয়, বনগাঁ থেকে, বসিরহাট থেকে, ইস্ট বারোয়ানের বিরাট একটা এলাকা, পূর্বস্থলী, কালনা, এই পুরো তাঁতি বেল্ট অ্যাপ্রক্স 20 লাখ উইভার্স। এটা রুটির প্রশ্ন। আমি বিরোধী দলনেতা, আমার দায়িত্ব সরকারের কাছে আবেদন করা, সরকারের ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেওয়া, মানুষের কথা বলা অন দ্য ফ্লোর অফ দি অ্যাসেম্বলি এবং আউটসাইড দ্য অ্যাসেম্বলি। আমি একটা সুন্দর পোডিয়াম পেয়েছি যেখানে কনস্ট্রাকটিভ আমি প্রপোজাল, সমস্যা তুলে ধরবো স্টেট গভর্নমেন্টকে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে। আমি প্রপারলি এই পোডিয়ামকে, এই মঞ্চকে ব্যবহার করতে চাই। আমি স্টেট গভর্নমেন্টকে বলবো, আপনার তাঁতি সাথী প্রকল্পে আপনি একদম কোয়ালিটি মেটেরিয়াল ডিস্ট্রিবিউট করুন, নইলে প্রকল্পটা বন্ধ করে দেন। হাততালি পাওয়ার জন্য প্রকল্প রাখবেন না। বড় বাজারে কয়েকজন মহাজন যা খুশি দামে র মেটেরিয়াল নেবে, এটাও ভাবতে হবে। আমাদের তাঁতিরা খুব কষ্টে আছে। এই বিষয়গুলো আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। আমি অনারেবল মিনিস্টারের কাছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জন্য 2-1 प्रपोजल देव। बांग्लादेश से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो इंपोर्ट हो रहा है, खास करके हमारी साड़ी, उसके ऊपर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आपको होना चाहिए। मोदी जी का सरकार शुगर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन किया,
ओनियन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन किया, इसमें भी होना चाहिए। वहां का इतना ताप का साड़ी यहाँ आ रहा है, हमारा जो वीवर्स है दे आर लूजिंग। मैडम बीना मैडम और ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज कंसीडर इट। आप लोग चाषी के लिए किया है, शुगर इंडस्ट्री के लिए, शुगर फार्मर्स के लिए, ओनियन फार्मर्स के लिए और आम आदमी के लिए किया है, ये होना चाहिए। और एक तो बंकिम घोष जी ने बताया, जगन्नाथ सरकार जी ने बताया, हमारा स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। जैसे कल्याणी एम्स मोदी जी ने दिया है बगल में, इसमें आयुष्मान भारत नहीं कार्ड का नहीं चलता, एक बंगाल सरकार में नहीं चलता, दिल्ली में नहीं चलता। ये छोड़ दीजिए, आपका डिपार्टमेंट भी नहीं है और शेयर है 60% फ्रॉम सेंट्रल, 40% फ्रॉम स्टेट। लेकिन मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया आर्टिजन के लिए, विश्वकर्मा योजना। उसका 15 दिन का ट्रेनिंग होगा, उसमें विभाग भी है, उसमें सब आर्टिजन है, नाई से लेकर धोबी से लेकर हमारा मालाकार से लेकर सब तो उन्होंने किया है, खास करके हमारी ओबीसी एससी समाज के लिए। मोदी जी का सिर्फ पूरा देश में बेनिफिट मिल रहा है। 15 दिन 20 दिन का ट्रेनिंग के दौरान हर ट्रेनिंग में 500 रुपीज ईच इन पर डे फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनर 50,000 नॉन रिफंडेबल राशि टूल्स और किट्स के लिए। उसका बाद 1 लाख से लेकर अनलिमिटेड ओनली 5% इंटरेस्ट का बैंक लोन, कोई सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है। गारंटर का नाम है देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, हमारी आर्टिजन के लिए विश्वकर्मा योजना, जो विश्वकर्मा योजना में बंगाल सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। यहाँ का डीएम लोग, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लोग राजनीति का करते हुए मुख्यमंत्री का इशारा से 6 लाख आर्टिजन, उसमें बहुत तांती है, बहुत सारा तांती, कम से कम 1.5 लाख तांती है, वो लोग टोटल में फिलअप करके दे दिया है विश्वकर्मा योजना में। लेकिन उनको ट्रेनिंग भी नहीं दे रहा है। उनको जो 15,000 टूल्स के लिए नॉन रिफंडेबल वो राशि भी नहीं मिल रहा है, उसको लोन भी नहीं मिल रहा है। बैंक रेडी है, लेकिन डीएम आर नॉट रेडी टू सेंड द लिस्ट टू दिल्ली। इसमें हम लोग एमएसएमई मिनिस्टर जीतन राम मांझी जी को मैं खत लिखा कुछ दिन पहले, नेता प्रतिपक्ष के नाते। गिरिराज सिंह जी जो प्रदेश से आता है, ऑनरेबल जितेंद्र राम जी भी उस प्रदेश का बहुत बड़ा लीडर है, मंत्री है एमएसएमई। ये देख लेना चाहिए, ये विश्वकर्मा योजना जहां हमारे स्टेट गवर्नमेंट का कोई राशि नहीं है, शेयर नहीं है, ये तुरंत चालू होना चाहिए। ये हमारी गुंजाइश है, विनती है आपके ऊपर।